unsa man ang kasiguruhan o assurance nga gihatag kanato ingon nga anak sa Dios nga sa maisugon makalahutay sa matag pagsulay og kalisdanan sa kinabuhi. Kabalo ba mo nga dunay assurance nga gihatag sa imo ingon anak sa Dios? You have an assurance from God that was given from Him. If you are a child of God, if you bravely endure every trial and hardship of life, what is this assurance for you? Romans chapter 8 verse 28 ang tubag nagaingon dinhi sa kasulatan sa Romans 8:28. Kita na sayod nga diha sa matago sa kabutang ang Dios nagabuhat og maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya nga tinawag sumala sa iyang katuyuan. What is this assurance given to every child of God who bravely endure every trial and hardships of life? And we know that all things work together for good to them that love God. Ang tanang butang nagabuhat og kaayuhan para sa imuha. Nagitawag sumala sa iyang katuyuan. So, ay kaguol. So, sa natabo nimo, masabtan nimo dili. Dunay katuyuan ng Dios ana. Praise God. Dunay katuyuan ang Dios ana. Nay uban sa inyo mga kaigsunan nagmasakiton, kaya na-distress sa inyong kinabuhi. Mo to hinungdan nga nung kanhimo, di ba malipayan mo ron? Kaya anak mo sa Dios, no assurance. Dunay uban sa inyo nagkaguol sa primero, iwan niyo masabti sa initabo ninyo, pero look where you are now. Naamos tinud ng pagalagad nga gihatag sa Dios. Pag malipayon mo kay kato may naghimo og kaayuhan para sa inyuhan.